heureusement pour ma femme. Hein. Non, non, j'aime pas les filles qui s'affichent, moi ça me. المشكل انها ملي كتشوف لي فيوز كتلقى 1000 واحد 2000 والصراحه الله بنادم راه شفت هذوك الحوايج بزاف. بنت تجرها شي بنت اخرى. واحد السلام عليكم. حنا حاليا تنتواجدوا في ستالينغراد في بروكسل. كما العاده عندنا موضوع جد مهم غادي نطرقوا ليه. خليكم مشاهدوا معنا هذا الريبورتاج هذا وغادي نرجعوا لكم ثاني. بالنسبه اللي كيدخلوا في الفيسبوك راه ماشي كاع كيدخلوا في المواضيع يعني جد اللي كتهم الناس كاملين. يعني كاين بزاف د المواقع الناس كيدخلوا في شي تفاهات. يعني تلقى عندهم نسبه المشاهده كبيره بزاف، لايفات نسبه المشاهده بزاف. والله يمكن الناس ماشي مثقفه، يمكن الناس كاين اللي مريض، كاين اللي عنده مشكل، كاين ما تقدرش تحكم على الانسان اللي ما نعرف شنو في راسو، شنو تحت في راسو. بالحق كيما كان الحال ما خصوش شي حاجه واحده، ما خصهمش يوسخوا السمعه ديال بلادهم. كون بنت ولا ولد، بنت تجرها شي بنت اخرى تبقى تعمل المسائل اللي ماشي في الموضوع، ماشي هما هذوك، ولا ولد كذلك ما خصهمش يتبعوا ديك الطريقه هذيك، ماشي صالحه للوالدين ديالهم والعائله ديالهم، وكل شيء كيشوف داك الشيء هذاك ماشي مزيان. هو لان الناس ما واعيينش. لو كان كاين الوعي وكاين شي حاجه كيسميوها الوعي، لان ما يتبعوش هذاك الشيء. لان بزاف د الحوايج تلقى كيدير اللايف على شي حاجه يعني مفيده، يعني ما تلقاش يتبعوه الناس. يعني حوايج تافهه مثلا يهضر، يمكن يقول هضره خايبه، يمكن يدخل عليه الناس بزاف د الحوايج، يعني كيدخلوا عنده بزاف د الناس. وهذا الشيء يعني الوعي ما كاينش، الوعي ما كاينش عند بنادم. هذا هو السبب. يعني كيستافد غير داك الشيء باش يدير نسبه المشاهده. مثلا بغى يستافد، مثلا يدخل مع اختو ولا يدخل مع هذه باش يجيب نسبه المشاهده. يعني هذاك الشيء راه يعني ماشي شي حاجه يعني مزيانه. يعني خص بنادم يدير شي حاجه اللي يستافد بها بنادم، ماشي بنادم يمشي شي حاجه تافهه وهذا كيشطح في دارو يدير مع اختو حداه يدير لها المكياج. ماشي والصراحه الله بنادم راه شفت هذوك الحوايج بزاف. يعني الله يديم خلق وصافي، هذاك الشيء اللي كاين. يعني غالبا الفيسبوك واللي كيثير الانتباه ديالي هما دوك اللايفات اللي صراحه كيقدموا صوره سلبيه على المغاربه. انه تلقى واحد فاتح اللايف ديالو مثلا تلقاه حاط حدا الشراب، حاط حدا المخدرات مثلا، ولا طلق داير اللايف ديالو. من الاسف يعني اغلب هما الهدف ديالو ما كيهموش بقدر ما كيهمو انه يجمع لي فيوز لي لايك. يعني رساله سلبيه صراحه اللي لا كتلقى غير عدم الوعي. صراحه الانسان تيكون النيفو ديالو ماشي في المستوى اللي يقدر يفيد المتلقي كمتلقي. كيقدر هو كهوايه كيفتح اللايف بالعكس كتلقى ساعه ونص يهضر. والمشكل انه ملي كتشوف لي فيوز كتلقى 1000 واحد 2000 كيتفرج فيه. شنو تيقول الله اعلم. سيرتو البنات اللي تيشاركوا الحياه اليوميه بحال مع الناس ديال الفيسبوك، ما صراحه ما تيخافوش على، يعني ما كاينش واحد اللي كيقدر يقول لهم شي حاجه، ما تيخافش بان الصور ديالهم يقدروا تلقاو في شي مواقع اخرى. الله يهدي ما خلق هادشي اللي غادي نقول. Moi, je suis un peu Facebook, mais plus au niveau professionnel, donc par rapport à mon commerce et mon activité. Maintenant, on voit défiler, et c'est vrai, beaucoup de vidéos, comme on va dire, des vidéos bidonnes ou plus intéressantes. Maintenant, on a tendance à ignorer, mais c'est vrai que moi, je suis un peu contre ce genre de choses parce que voilà, moi je trouve pas ça intéressant du tout. C'est pas, enfin voilà, c'est mon point de vue à moi. Non, franchement, même si les vues sont gigantesques maintenant, voilà, on sait que les gens peuvent liker pour n'importe quoi, donc ça devient même plus du tout intéressant. On a tendance des fois, oui, à cliquer. Je suis pas pour ça maintenant, dire contre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et après, il y en a qui trouvent plaisir à ça. Après, je pense que ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens plus jeunes qui s'intéressent à ce genre de vidéos, etc. Donc voilà, là, je trouve que ça peut poser problème. Ou sinon, pour le reste... Ouais, tout à fait, voilà, qui exposent leur vie et tout ça. Je dis que c'est triste pour eux. On ne sait pas dans quelques années comment ça peut se retourner. On est stocké dans une base de fichiers, dans des données. Et voilà, on ne sait pas en disparaître. Non, malheureusement, non. Si le but, voilà, c'est d'arriver à cette question fatale, non, du tout. Franchement, voilà, c'est que les personnes qui s'affichent comme ça, non, malheureusement, on zappe.
Bah, écoutez, ici, on va dire dans le cas présent, bah, voilà, c'est pas le cas, mais je pense que ce serait un peu spécial. On essayerait de leur remettre les idées en place, hein, mais bon, après, encore une fois, chacun d'en discuter, de dire que c'est pas intéressant d'exposer sa vie comme ça au grand public, hein, et que ça peut être néfaste dans le futur. Donc voilà, je pense que ce serait de cette manière-là. Encore une fois, ici dans notre contexte à nous familial, voilà, il n'y a pas lieu d'être parce que justement, je pense qu'il faut aussi un minimum d'intelligence pour pas tomber dans ce piège, dans ce panneau-là. Donc voilà, dans mon cas, moi ici présent, voilà, c'est hors sujet parce qu'au niveau familial, voilà, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Non, je n'ai jamais fait de live, non, non. Même au niveau professionnel, j'ai pas envie de m'afficher de cette manière-là. Il y en a qui font de la publicité comme ça, en faisant des lives, en faisant des concours, etc. Moi, je préfère rester neutre et limite. Ben, si la question est ça, avec ou contre, ben, je dirais contre, oui, non, négatif, quoi. Les lives, s'ils ne sont pas intéressants, encore une fois, si c'est pour exposer sa vie, pour dire de l'exposer, si maintenant c'est un live qui appelle à l'aide, qui appelle au secours, qui appelle à la solidarité ou à la générosité, à ce moment-là, je suis pour. Voilà, il faut savoir faire sa publicité en tant qu'artiste ou quoi, ok. Honnêtement, c'est pas... voilà, même si j'apprécie des bons films, le cinéma ou la musique, je suis pas trop à suivre des artistes et tout ça, donc voilà, c'est plus... Pareil, je suis pas trop football, donc heureusement pour ma femme, hein. Voilà, elle est sur l'homme parfait là. J'aime pas le foot, donc. Moi, je suis pour et contre. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ben oui, pour certaines choses et pour d'autres, non. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas voir. Il y a des trucs que, quand mon œil tombe dessus, ben je déteste. Et il y a d'autres choses où, oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais après, on va suivre les gens, regarder les gens qui vont nous intéresser justement, qui vont pas dire de conneries. Après, c'est chacun sa façon de voir les choses, hein. Il y en a qui aiment bien voir des conneries, hein. Il y en a qui allument leur téléphone juste pour voir des conneries. Ben, absolument pas, non, absolument pas. Non, 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 j'aime pas les filles qui s'affichent. Moi, ça me repousse directement, ça. Ben écoutez, je vais dire que par prudence et par sagesse, voilà, vaut mieux pas trop s'afficher dans la vie, vaut mieux rester modeste, noble et garder ses qualités pour son sein privé et pas pour le grand public qui vous voudrait éventuellement du mal ou autre chose. Donc voilà.